Okay, dalam video ni kita akan cover the last part dalam chapter 5 iaitu phase diagram. Okay, so kita ada beberapa learning outcomes lah. So yang pertama kita akan define phase, triple point and critical point. Kemudian kita identify dekat mana kedudukannya dalam phase diagram. Kemudian kita akan tengok phase diagram of H2O and CO2. So imagine kita ada a glass of ice water di mana ice adalah solid, kemudian kita ada water sebagai liquid. So kita boleh nampak di antara solid dan juga liquid ada boundary. Mereka tak bercampur tapi ada boundary. So benda yang ada boundary ni kita panggil sebagai phase. So what is phase? Phase is a homogeneous part of a system that is in contact with another homogeneous part of the system but separated by a well-defined boundary. Contoh macam kita punya ice water tadi. So ice dan juga water tu is in contact with each other but they have defined boundary. Apa pula yang kita panggil sebagai phase diagram? So phase diagram adalah diagram yang describe the phases and changes between the phase under different temperature and pressure. Okay, so this is an example of a phase diagram. So dalam phase diagram ni kita akan describe solid, liquid dan juga vapor. Between solid and liquid, kita ada proses melting and freezing. Between liquid and vapor, kita ada proses vaporization and condensation. Kemudian between solid and vapor, kita ada proses sublimation dan juga deposition. Dan kita juga kena mention y-axis adalah pressure, kemudian x-axis adalah temperature. Then another two things adalah kita kena tuliskan triple point dan juga critical point. So apa maksud critical and triple point? So triple point adalah the point at which the vapor, liquid and solid states of a substance are in equilibrium. Ketiga-tiga phase berada dalam keadaan equilibrium. Sementara critical point is the point at which the vapor cannot be condensed to a liquid. So tinggi mana pun temperature, awak punya liquid tak akan berubah kepada vapor selepas critical point. Sekarang kita tengok contoh phase diagram of water. So dekat phase diagram of water ni, saya akan sebut 4 point. Point pertama, triple point of water berada dekat 0.006 atm and temperature 0.01 degree Celsius. While the critical point of water happens at 218.3 atm and 374 degree Celsius. Kita tengok pula simbol F dan juga B tu. F refers to freezing point ataupun melting point. B refer to boiling point. So for most substance, freezing and boiling point happens at 1 atm pressure. Yang berbeza hanyalah temperature at which they happens. So for water, freezing berlaku at 0 degree Celsius while boiling happens at 100 degree Celsius. Now we look at the phase diagram of carbon dioxide. The triple point happens at 5.11 atm and negative 56.4 degrees Celsius, while the critical point happens at 72.8 atm and 31.1 degrees Celsius. Dan saya dah sebut tadi, most substance dia punya freezing and boiling point happens at 1 atm but not for CO2. Untuk CO2 at 1 atm, proses yang berlaku bukanlah proses melting iaitu solid berubah jadi liquid. Tapi untuk CO2 at 1 atm, proses yang berlaku adalah proses sublimation iaitu solid CO2 berubah menjadi vapor CO2. Now kalau kita letakkan phase diagram of water and phase diagram of carbon dioxide sebelah-sebelah, apa yang awak boleh nampak? Okay, dekat sini saya akan tunjuk dekat awak apa perbezaan di antara phase diagram of CO2 dan juga H2O. Kita tengok pada line yang memisahkan di antara solid dan juga liquid. Untuk CO2, line tu slant to the right, ke arah kanan. Tapi untuk water, ia slant to the left, ke arah kiri. Untuk kebanyakan substance,
phase diagram dia akan sama macam CO2, normal behavior. Tapi H2O exhibits anomalous. Kenapa line dia menunjuk ke arah kiri? So the reason is ice is less dense than water, where ice occupies more volume than the liquid. An increase in pressure favors the formation of liquid. Thus, the higher the pressure, the lower the temperature at which ice melts. Disebabkan ketumpatan ais lagi kurang daripada air, ais mempunyai volume yang lebih besar. Dan bila kita tinggikan pressure, formation of liquid akan lebih senang berlaku. So, bila pressure tinggi, temperature untuk ais tu cair adalah rendah. Disebabkan itu, line tu akan slant to the left. The last part yang kita nak tengok dalam phase diagram adalah kita nak tengok perubahan phase bila temperature berubah at constant pressure ataupun bila pressure berubah at constant temperature. Kita ambil contoh phase diagram untuk CO2. So soalan dia, state the changes in phase if CO2 is cool from 30 degrees Celsius to 24 degrees Celsius at 70 atm. Okay, so first kali yang kita nak buat adalah kita cari dulu dekat mana 70 atm. Kemudian kita tengok at 30 degrees Celsius, CO2 berada dalam keadaan vapor. Kemudian dia pergi ke arah kiri, ke arah 24 degrees Celsius, dia akan jumpa line antara liquid dengan vapor. So the phase akan berubah daripada vapor kepada liquid vapor at equilibrium. Kemudian pergi lagi ke arah kiri, ke arah 24 degrees Celsius, phase dia akan jadi liquid. So kita akan tulis, then the phase changes from liquid vapor at equilibrium to liquid. Okay, kemudian kita nak tengok isothermally. Maksudnya temperature dia constant. Apa perubahan phase bila kita compress from 1 atm to 10 atm? So first kali kita cari dulu negative 60 degree Celsius tu dekat mana. Kemudian barulah kita tengok 1 atm dan juga 10 atm dekat mana. Baru kita boleh nampak mula-mula CO2 ada dalam keadaan vapor. Kemudian dia jumpa line between solid and vapor, so dia berubah kepada solid vapor at equilibrium. Kemudian menuju ke arah 10 atm, dia berubah menjadi solid. Okay, last, daripada phase diagram, kita juga boleh bagi tahu macam mana sesuatu substance tu undergo sublimation. Kita akan tengok triple point dekat mana. Sublimation akan berlaku selepas triple point temperature dan below triple point pressure. So, untuk CO2, sublimation akan berlaku above negative 56.4 degrees Celsius but pressure below 5.11 atm. Okay, so sekarang kita akan buat exercise 25 di mana kita akan sketch phase diagram of SO2 dan juga jawab soalan-soalan yang dia minta. Okay, so first sekali kita akan lukiskan axis lah, iaitu pressure y-axis, kemudian temperature x-axis. Kemudian kita akan buat bentuk phase diagram yang normal. Kenapa normal? Sebab dalam soalan dia bagi tahu solid SO2 has smaller volume than liquid. So dia punya density tu sama macam normal substance. So phase diagram pun normal. Kemudian kita akan plot triple point dan juga critical point dia based on soalan. Termasuk juga dia punya melting dan juga boiling point. Walaupun dia tak bagi tahu pressure untuk melting and boiling berapa, tapi kita tahu for most substance, dia punya normal melting and boiling point happens at 1 atm. Next question, kita nak tengok the changes in phase bila pressure dia constant at 1 atm tapi temperature dia daripada 220 Kelvin menurun kepada 160 Kelvin. So kita note dulu kat mana temperature tu.
Dan kita boleh nampak first kali at 220 Kelvin, dia punya phase adalah liquid. Kemudian pergi ke arah kiri, dia jumpa line between solid and liquid. So maksudnya phase dia berubah daripada liquid ke liquid solid at equilibrium, and pergi ke arah kiri lagi, dia punya phase akan berubah kepada solid. Next questions adalah describe the phase changes bila temperature tak berubah at 350 Kelvin tapi dia punya pressure daripada 0.4 ke 5 atm. So kita cari dulu dekat mana temperature 350 Kelvin. Dan kita tengok 0.5 dan 4 atm tu dekat mana, dan kita boleh describe mula-mula sekali dia berada dalam phase vapor. Kemudian dia naik atas, jumpa line liquid vapor. So perubahan dia from vapor to liquid vapor at equilibrium. Kemudian naik lagi, dia jadi liquid. Last question, macam mana SO2 undergo sublimation? So kita tengok triple point dia dan kita boleh describe SO2 is heated at temperature above 198 Kelvin and pressure below 1.7 times 10 to the power of -3 atm to undergo sublimation.